नमस्कार शारदा टीवी स्वागत करुच्ची मु लिप्सा ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आम ई दर्पण कार्यक्रम राजा सतानी को खोजिले निजर स्त्री आ दुर्गावती नाहांती कवि सूर्य बलदेव रथ गोटे पद लिखिले कौन लिखिले कले आहा मृगावती मोर करी राजा स्त्री विच्छेदर पागल हो जाइछंदी हे मृगावती तू आज मते छाड़ी खिले पळे गलु पागल हो जाइछंदी मृगावती राजा चिंता करूछन कले के मो कोळे बसी आरे मोदाछि कहिबा राजा खोजी खोजी पागल अवस्था उदया चल पर्वत ऊपर पहुंची जाइछंती देखिदेले 12 वर्षर पुओ ये हिस्रक शपथ मानक बुला खेला करूछि व्याघ्र मानकर दांत को गणुछि सर्पर सहित खेल खेलुछि राजा सतानिक देखिदेले चिरा पुओ तो बाप मां की निष्ठुर जंगल भितर तू व्याघ्र सहित बुला खेला करूछु दिन दिन बाघ साप सहित खेले 12 वर्षर पुओटी कहला मोर स्वभाव वन्य प्राणी को सहित मोर सांग साथी ये जंगल भितर कहीं नाहांती सेही हेले मोर सांग सेही मोर साथी अरे पुओ तो मां ना कोन मु जाने ना तो बापा ना कोन ता भी जाने ना तो जेजे बापा ना कोन जाने नहीं सुनु कौन कहतु तो मां अछि आश्रम रे हां मां जा तो मां को कहि देबु कौन कहबी मां किए जने जोगीटी आसी थी केंदा रेंटिए धरी चिरा लुगा बाचू भंगा केंद्राटी भकड़ा अवशेष केंद्राटी धरी से कांदीबारे लागि छी आ से तोते खोजुची 12 वर्षर पुओटी जाई मां निकटरे पहुंची गला कहि देछि मां मां किए जने तोते खोजुची मां किए जने अपरिचित तुमको खोजुचंती सते हां आउने फल तक देबु से जोगी खाइबे ओला ता वाडे रे ठियाई रही मां पाचिला फल मूल देई देले राजा सतानी कोने करिछंदी कोन कौन करछन ना आहा मृगावती मोरा तारी गालू
ରାଜା ଶତାନିକ ଭଙ୍ଗା କେନ୍ଦରାଟିକୁ ଧରି ଗାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପାଚିଲା ଫଳମୂଳ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅକୁ କହିଲେ ବାପା ଇଏ ପାଚିଲା ଫଳମୂଳକୁ ନେ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବୁ ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବି। ତାପରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇଲେ, କିଏ କବି ହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, କାବ୍ୟ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ଜପ ବାବୁ ନୟନ ନୟନ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୃଗାବତୀ ଆସିକି ଦେଖିଦେଲେ। କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ। କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହି ରାଣୀ ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପଡ଼ିଲା ତାଉ ମୃଗାବତୀ ଏଣେ ଜୀବନ ତେଜିଲା। ମୃଗାବତୀ ଯେତେବେଳେ ପର ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃଗାବତୀର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଗ୍ନିକ ଋଷି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶତାନିକ ରାଜା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଣେ ରାଜା କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ କହିଲେ କାଳର ପୁଷ୍ପରଥ ଆକାଶ ଖସିଲା। ରାଣୀ ମୃଗାବତୀ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। 12 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଗ୍ନିକ ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ଶତାନିକ ଅଛନ୍ତି। ଏଣେ ପୁଷ୍ପକ ରଥ ଉପରେ ମୃଗାବତୀ ଶବଟା ପଡ଼ିଛି। ସେ ପୁଷ୍ପକ ରଥରେ ମୃଗାବତୀ ବସି ଟହ ଟହ ହସିକିରି ଖସୁଛି। ଆଗ୍ନିକ ଋଷି କହିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ତ ମୃଗାବତୀ ଶବ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ମୃଗାବତୀ ଶବ ଠୋ ଠୋ କରି ହସିକିରି ଖସୁଛି। ଆଗ୍ନିକ ଋଷି କହିଲେ ନାଇଁ, ଇଏ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ତିଳତମା ବେଶ୍ୟା। ଇନ୍ଦ୍ର ଦରବାର ଭିତରେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ଶତାନିକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ନୃତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହବାରୁ ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ମୃଗାବତୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଏ ମୃଗାବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ। ଶତାନିକ ରାଜା ସହିତ ତମର ବିଭାଘର ହବ। କେତେ ଦିନ ଭୋଗାଭୋଗ କରି ପୁନର୍ବାର ମୋ ପୁରକୁ ତମେ ଫେରି ଆସିବ। ଏ ନ୍ୟାୟରେ ମୃଗାବତୀ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ପୁଷ୍ପକ ରଥରେ ମୃଗାବତୀ ଠୋ ଠୋ କରି ହସିକି ତଳେ ଖସୁଛି। ପୁଷ୍ପକ ରଥରେ ମୃଗାବତୀ ପୁନର୍ବାର ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ମୃଗାବତୀ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶତାନିକ, ଆଉ ଶତାନିକ ରାଜା ଆଗ୍ନିକ ଋଷି ସେଇ ଜାଗାଟା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଇଏ ତ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ, ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି। ରାଜା ମୃଗାବତୀ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ନିଜ ହସ୍ତିନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହସ୍ତିନାର ଶେଷ ଯିବାରେ ମୃଗାବତୀ ଶବ ପଡ଼ିଛି।
राजा प्रजा मैंने समस्त अच्छा कहले ता नाटा दबा कौन ना उदय पर्वत पड़ू जातय नंदन पुत्र कहले पुआ उदयाचल पर्वत उपर जेहेतु पुअटी जन्म होती उदय पर्वतर नामानुसार ये पुअटीर नाम देले उदयन ताले पांडव मानकर पंचम पुरुष राजा हेले शतानिक ताले उदयन हेले षष्ठ पुरुष ये षष्ठ पुरुष को राज्य भार दे राजा शतानिक कले कौन ना बारीगर्भरे आत्मविसर्जन करने पूर्वर बारीगर्भरे मृगावती शव को भसैले शतानिक ए 12 वर्षर पुओ उदयन को राज्य भार देले निजे शतानिक राजा बारीगर्भरे आत्मविसर्जन कले ना कुम्हाटुआ गाउथिला मदन संगीत मृगावती आकाशरू पुष्प वृष्टि एवं वृष्टि हेला माने समस्या हरि बोल होई देले आकाशरू कुसुम वृष्टिमान हेला भक्तपुर नारी माने होई देला ये कुम्हाटुआ गाउथिला मदन संगीत धन्य धन्य मृगावती होइला विदिता कल्याण करिबे सत्यनारायण समस्तଙ୍କ मुखे ଥିବ ହରି ହରି କର ହରି ହରି ସିଏ ତମର ବାପା ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉନି ମହାଭାରତରେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ 8ଟା 8 ଭୋଗ କରିଥିଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଯଦି 8ଟା 8 ଭୋଗ କରିଥିଲେ 8ଟା 8 କୁ ମିଶେଇଲେ 1000 ହବ ଆଉ ସେସବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବସୁଧାତୁ ମାଟି ପାର ମାନେ 8ଟା 8 ମିଶେଇଲେ 1000 ହବ ମୋର ତ ମ୍ୟାଥ ମୋର ଦଖଲ ଅଛି କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆପଣ କେମିତି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଞ୍ଚକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଜପ ବାବୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଥିଲା ଥିଲା 1 8 ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ 2ଟା 8 ମାସ 8 ମାସରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା 3ଟା 8 ଲେଖେ ଧ୍ୟାନରେ ଲେଖେ ଆରେ ପୁଅ 8ଟା 8 କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ 8ଟା 64 ନାଇଁ ଲେଖେ ପ୍ରଥମ ହେଲା 3ଟା 8 ଲେଖିଲେ 888 ଠିକ ଅଛି ଗୋପପୁରରେ ଯୋଡିଆ 8 ଭୋଗ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ କାହିଁକି ତୁଳସୀ ଚଢେଇନି କୋଉ ଦିନ ଚଢେଇନି ଆପଣ କହିଲେ ନୀଳାଚଳ ନିବାସୟ ନିତ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥୟ ତେ ନମଃ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବଳଭଦ୍ର ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଦ୍ରା ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ପରମାଧବ ଗଣ ଦେବତା ମୁଁ ବହି ଶେଷ ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କୋଉଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ିନି ମଉସା ମୋତେ ପଚାରିଲେଣି କହିବି ହଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମଉସାଙ୍କୁ ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବିନି ଆମେ ସମୟଟାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ମଉସା ମୋର କହିବେ ଆଦିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ବସେଇବି ଯେଝା କର୍ମ ଯେଝାର ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ କେତେବେଳେ ଆମେ ଭଙ୍ଗନ କରିବୁନି ହେଲେ ଗୋପପୁରରେ ଯୋଡ଼ିଆ 8 ଭୋଗ କଲେ କ'ଣ ଗୋପପୁରରେ ଯୋଡ଼ିଆ 8 କଲେ ଲେଖେ ତା ତଳକୁ ଗୋପପୁରରେ ଯୋଡ଼ିଆ 8 କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟକୁନ୍ଦରେ ବିହାର କଲେ ଅଷ୍ଟ ସଖୀଙ୍କ ମେଳରେ ଖେଳ ଲୀଳା କଲେ ଇଏ ହେଲା ଯୋଡ଼ିଆ 8 ବାଟରେ 8 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ
ये गोप छाड़ी मथुरा को गले केतेटा हला 3 2 5 1 6 बड़ पाटिरे कहूनु हाँ कहते माइकी लगे यंत्र परिचालित 6टा 6टा ହେଇଗଲା 8 ହେଲା 6 अच्छा मथुरा रे अष्टपाट सखी मल्लଙ୍କ सहित युद्ध करी विनाश कले ମଲ୍ଲକୁ ମାରିଥିଲେ अष्टपाट वंशी को विवाह कले 8टा 8 ହେଲା ऊपर ହେଲା 3टा 8 888 हाँ ऊपर अच्छी 888 ହେଲା हाँ तले जोड़िया 8 खाली 88 ये ହେଲା जोड़िया 8 एक कहरे ହେଲା जोड़िया 8 10 कहरे ହେଲା जोड़िया 8 7 कहरे रहला 1 8 डाहाण करे रहला आउ 3टा 8 3ଟା 8 ଅଛି ଆଉ ताले डाहाण करे रहला 5टा 8 ठीक ଅଛି एक कहरे 5टा 8 10 कहरे जोड़िया 8 आउ 7 कहरे गोटिया 8 ताले डाहाण करे जो 5टा 8 रहला ये 5टा 8 को मिसेले केतेला 8 5 40 शून्य रखिनेला 4 हाँ। जोड़ाई 8 हां 8 4 12 2 रखिनेला एपटको शून्य रखिबी हाँ। इथि रहिला गोटाई 8 8 आ ये हला 10 ଭୁଲ କରୁଛ ହିସାବ ना भूल काई होटल ही हिसाब हुआ तेणु कृष्ण कर है हजारे से दिन ठू कृष्ण कर हजारे नाम लिखित चिंता करेंगे जे क्लांट माने कली लगिले जोड़िए उकिल देले ए कृष्ण जन्म है अष्टमी तिथि 8टा 8 को मिसेला हजारे क्यों दिन जगन्नाथ तुलसी लगे आपण को मु तो कथाटा कहबी क्लीन जे बलभद्र कही स्लीन जे सुभद्रा टई क्लीन टई जगन्नाथ बामे सुदर्शन संभूत कला डोला जे जगन्नाथ बलभद्र जे अटे से तो श्यामल सुभद्रा कही तलपता को गोपी कही आपण को गोटे कथा कही तुलसी है नारी नारी केबे पुरुष ऊपर चढ़ेनी चढ़े जलंधर बध कथा अनेक प्रमाण देबे मु जानी आउ तो बेल ना किंतु गोटे दिन मु जानी ये आज रज पर्व बोधे तुलसी पत्र चढ़ेनी नहीं आज कौ दिन कहूनी ମୋ କହିବା କଥା କୋଉ ଦିନ ଚଳେନି କାହିଁକି ଚଳେ ଯେହେତୁ ବସୁଧା ରଜସ୍ଥଳା यही कारण कला जगन्नाथ ऊपर तुलसी पत्र जे अटे दिया हुए नहीं बोले आपण मानकू रक्षा जे करिवे अटे जगतर साई भौणी माने मोर तुम्हें रही अथ बेनेली आनंद मनरे माँ माने तुम्हें देव एबे हुलहुली मौसा मोर मौसा कहले आपण मानकू कल्याण करिवे परा सेही वासुदेव हरि बोला हुड़ा हुड़ी कर ताली एक करे पड़ुथिबा हरि बोला हुड़ा हुड़ी कर ताली तुम ग्रामे रहिथिबा सत्य नारायण दरबार पीर हेबे उचुली पड़िबा हौ दीनाजन शरण रक्षण महाबाहु दीनाजन शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागर हरि बोला हुड़हुड़ी कर ताली दियो ये समस्त दुख दूर दर्शक बंधु केमिति लगिला आमर ये कार्यक्रम जदि आपण मानक आम कार्यक्रम भल लगुए तेज नुआ नुआ कार्यक्रम देखापी आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिबेनि। रखुछि नमस्कार।